guys, good morning and welcome back to my channel. YouTuber और Facebook সবাইকে স্বাগতম জানাতে যেদিকে বতরটি কম পড়েছে জানাগত যেদিকে আজকে বরষণ দিতে আহে তো বতরটা ভালো করেছে অলপ কাম বি আহে ঘরমে এগুলা করে নিব আর এখন বর্তমান সবজি কাটবো মা চা খাতে আসবে তো চা মানে কি আর ভাতে খাবে কারণ আজকে যেহেতু ভ্যাকসিন আহে তো আরও ডিউটি যাবে দেরি হবে কাজ করলে তো চলো ভিডিওটা স্টার্ট করবো। भेंडी और आलू भाजी बनाबो गाइस तो दाल এখন মানে তো রাতে দাল মানে মা ভাজলে মাকে গরম করে দিলে তেলটা তো এই ভেন্ডি আর আলু ভাজি বানাবো সেই হবে কারো তো মা কারো অলপ দেরি হবে আজকে আর চলে যাবে মানে তো আমি বানাই রাখছি বানাই দিলে তো মা খাইতে যাবে আর মা খাইতে গেলে মানে কামগুলো মানে মোর কামগুলো আর কাপড় কাপড় সিলা মানে হলদিলা सिलाबो ज़्यादा मैं दही बट पा रहा है एक मैं कंप्लीट करके मैं हिया कार्टून में रखी ही मैंने तो इते दूर महारानी के देखी ना पूरा हिया घुमा दे जाई सबखाने हांडल किले बच्चे गिला और मैं मोर कार्टूनटा में बठे रही जाइला तार पीछे एदिके आरो चादर एक में दही बाटा करबार रहे और कमप्लीट करी के माने दीते लगे आरो तो एदिके दहीटा बाटते आही एक साइडे कमप्लीट हो गेला और एक साइडे करते आही बहुत कष्ट লাগে কিন্তু মানুষগুলো বুঝেই নাই পায় পয়সা দিবার কারণে অলপ কম করতে খুঁজে তো আজকে ভিডিওটা এতটা কিরকম লাগলো কমেন্ট में জানাবো আর বাই।